પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ। આજે વહેલી સવારે પીએમ મોદી જામનગર સર્કિટ હાઉસથી રવાના થઈને વનતારા પહોંચ્યા, જે 4 કલાક સુધી રોકાણ કરશે। રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન અંતર્ગત અનંત અંબાણીના સપના સમાન વનતારા સ્ટાર ઓફ ફોરેસ્ટ પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો। આ પ્રોગ્રામ હેઠળ દેશ અને વિદેશમાં ઈજાગ્રસ્ત પ્રાણીઓનો બચાવ, સારવાર, સારસંભાળ, પુનર્વસનનું કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે। વનતારાની મુલાકાત દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી મોદી अलग अलग विभागों पण समीक्षा करशे। त्यारबाद तेओ गीर सोमनाथ जवा माटे रवाना थशे, ज्यां सोमनाथ महादेवना दर्शन अने पूजा करशे। मंदिरना विकास कार्योने लईने स्थानिक प्रशासन साथे चर्चा विचारणा करे तेवी पण संभावना छे। जे बाद सासणगीर जशे, ज्यां वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अंतर्गत विशेष बैठकमां सहभागी थशे। सिंह दर्शन पण करशे, साथे सिंह दर्शन बाद उच्च अधिकारीओ साथे बैठक पण करशे। तो भालछेल हेलिपेड पर चुस्त बंदोबस्त गोठवी देवामां આવ્યો છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत मोडी रात्रे पहुंच्या था जामनगर एरफोर्स स्टेशन खाते, ज्यां तेमनुं भव्य स्वागत करवामां आव्युं। कैबिनेट मंत्री राघवजी पटेल, मुळुभाई बेरा, सांसद पूनमबेन माडम, રીવાબા જાડેજા, धारासभ्य त्याना सहित अन्य धारासभ्यों पण प्रधानमंत्रीने आवकारवा माटे पहोंच्या हता। अने एरपोर्टथी लईने सर्किट हाउस सुधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनो रोड शो योजायो हतो, जेमां प्रधानमंत्रीनी एक झलक जोवा माटे मोटी संख्या में जामनगरवासीओ एकठा थया हता। आज वहेली सवारे लगभग 7 वाग्याना अरसामां प्रधानमंत्री वनतारा पहोंच्या छे। वनतारा एटले अनंत अंबाणीनो ड्रीम प्रोजेक्ट। देश में क्यांय पण कोई पण प्रकारनुं प्राणी केम न होय, जो इजाग्रस्त होय तो वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर खाते तेना सारवारथी लईने पुनर्वसन सुधीनी बधी ज जवाबदारी लेवामां आवे छे। अनंत अंबाणी जेमणे जामनगरमां वनतारानुं लॉन्चिंग कर्युं, પોતાના લગ્ન પહેલા તેમણે વનતારાને લોન્ચ કર્યું હતું।